Dalam dunia social media, antara cara yang paling best untuk engage dengan audience adalah dengan live streaming. In fact, live streaming bermanfaat kepada kedua-dua pihak, antara audience dan juga content creator, sebab bukan setakat boleh berinteraksi secara direct, namun ia tidak memerlukan a lot of preparation beforehand. Tekan je butang go live dan harap-harap punchline menjadi. Tetapi kalau punchline tak menjadi, boy, you better have something to compensate. Macam lokasi yang menarik, streaming kat tengah pantai ke, streaming dekat tengah-tengah taman ke. Wait a minute, possible ke nak live streaming tengah-tengah outdoor macam tu? 100% completely possible dengan YOLO Live YOLO Box Mini. Aku Syazal dari Monaliza dan mari aku investigate sama ada benda ni you only live once ataupun you only live once, and boleh buang after the intro. Now let's talk about specs. 5.5-inch LCD display dengan 500 nits brightness, 4700 mAh built-in battery untuk power the Qualcomm Snapdragon 660 processor di dalam. Untuk input dan output ports pula kita ada HDMI in, USB 3.0, HDMI out, RJ45 port, line in, mic in, 3.5mm audio jack, and then lastly Type-C charging ports. Manakala kita pusing belah sini pula, kita ada 1/4 inch screw mount, kita ada SIM card tray, SD card slot dan juga power button. Yep, you heard it right, kita ada nano SIM tray kat sini sebab YOLO Box Mini ini support Wi-Fi, Ethernet dan juga 4G LTE connection. Manakala dari segi live streaming performance pula, YOLO Box Mini ini support 3 simultaneous stream dengan YouTube, Facebook dan Twitch direct integration. Maximum streaming resolution adalah 1080p 60 frame per second, manakala maximum peak bitrate adalah 50 megabit per second. Internal recording boleh dilakukan dengan menyucuk SD card di dalam ni, maximum capacity 1TB. So, berdasarkan spek atas kertas saja, YOLO Box Mini ini memang YOLO lah. Tapi benda ni pakai untuk apa sebenarnya? Normally kalau nak buat live streaming kena ada kamera, microphone, laptop atau PC, and lastly kena ada internet connection. Itu baru hardware lah, software belum kira lagi. All fine and dandy until lah korang dapat job live streaming kuliah dekat masjid-masjid serata Malaysia setiap minggu, ataupun different wedding reception setiap weekend, ataupun multiple product launching events in one day. Leceh weh nak set up semua benda tu. Jadi YOLO Live aim untuk selesaikan semua masalah itu dengan sebuah all-in-one versatile live streaming platform, iaitu YOLO Box Mini inilah. Jujur atau overclaim? Let's find out. The most important selling point benda ni adalah mobility, dan memang betul ia memang kecil dan portable. Form factor dia walaupun tak adalah senipis setebal handset, tapi berapa ni? Dalam 2 handset setengah kot macam tu. Tapi basically kalau bawa benda ni baling dalam camera bag, you won't even notice it. Kemudian ditambahkan dengan built-in battery dan juga 4G connection, nak live streaming dengan YOLO Box Mini ini sangat-sangat mudah, virtually anywhere with an internet connection lah. Case in point, studio aku ni duduk dalam pedalaman sikit, so bila call Unify, bang cucuk internet bang. Tapi abang Unify cakap, bang port Unify tak ada lah nak cucuk. Tapi nasib baik lokasi studio ni duduk dekat dengan pencawang kat luar sana tu, so aku cucuk SIM card and then live stream. Aku set up studio ni dekat aku punya personal YouTube channel. Dan performance dia agak impresif. Aku live stream non-stop selama sejam setengah. Dia makan bateri 40% je, masih ada berbaki 60%. So safe to say one full charge boleh dapat around 3 jam lah. 3 jam live stream aku rasa kamera mati dulu. Dan kalau nak live stream lama-lama, even kat luar panas sana tu pun no hal, tak perlu risau overheating sebab dia ada active cooling dekat belakang ni yang quite unnoticeable unless korang pergi tepek telinga kat tepi. Seterusnya, kelebihan YOLO Box Mini ini adalah a multitude of built-in live streaming features. Untuk demonstrate, mari aku walk through. First things first, untuk adjust brightness, kita perlu swipe down from top and then kita boleh adjust brightness manually. And then log in.
Sekarang kita akan pergi dekat setting first, tekan butang setting dekat atas. So bahagian atas ni kita ada 4 icon, satu Facebook, YouTube dan juga Twitch, dan satu just a single play button. Basically ini adalah 3 main live streaming platform yang dia support direct integration lah, tak perlu setting banyak-banyak. And lastly RTMPs. RTMPs ni untuk kalau korang nak buat live streaming from platform yang dia tak support direct integration lagi. Okay, now setting yang di bawah pula kita ada account setting macam biasa lah, and then network setting. Network setting kita ada wifi, network internet and network test. Ada bluetooth guys, add that to the specification list lah. And then kita boleh pergi about device, software version 1.1.0. Oh by the way guys, throughout testing review period YOLOBOX Mini ni aku encounter beberapa software issue, namely on the 4G LTE side. Tetapi fortunately YOLO Live punya support team is very good. Aku update lah apa benda yang tak kena, apa bug yang ada, and then dia solvekan melalui software update. So sekarang firmware version dekat 1.1.6, and then kita pergi dekat version kat sini untuk kita upgrade firmware. Recordings list, kita tak boleh play kat sini, kita hanya boleh manage, just delete macam tu je lah. Frequently asked questions, and then screen rotate. By the way, untuk rotate screen ni sama macam adjust brightness tadi, dia kena buat manually. So you want to rotate screen, done. Sekarang untuk actual live streaming part. So sekarang kita ada big button, right button, plus button here. Untuk create a new live streaming kita tekan plus. Dan oh by the way, YOLOBOX Mini ini juga support monitoring mode. So boleh guna melalui HDMI connection tu untuk kamera mirrorless, kamera yang dia punya screen tak boleh pusing tu, tak boleh flip tu, korang boleh guna YOLOBOX Mini ni untuk jadikan sebagai external monitor. By the way, kembali kepada program kita ada 2 setting, create a live stream and monitor mode. Kita nak create live stream. Sekarang kita masukkan title. By the way, korang boleh set in advance kalau nak streaming bila, pukul berapa. Ok, so sekarang kita boleh tekan. Kita ada beberapa butang kat sini. First kita tengok bucu atas kiri, ini adalah audio punya meter. Ok, kita pergi belah kanan, kita ada setting untuk live streaming setting. Tekan, kita boleh select maximum resolution 1080p, lowest supported 480p. Kemudian tekan butang kamera, ini adalah untuk internal recording. Kita pergi dekat bawah, kita tekan cogwheel ni. Ok, sekarang kita ada beberapa setting. Kita akan pergi ke encoding setting. Encoding setting kita ada constant bitrate, kita ada constant quality and then variable bitrate. And then kita boleh adjust bitrate kat sini, dan maximum adalah 50 megabit per second. Kita juga boleh adjust frame per second all the way to 60 frame per second, dan yang paling rendah adalah 20 frame per second. Next setting kita ada adalah comments. By the way, bila kita live streaming dekat Facebook ke, dekat YouTube ke, nanti kalau ada user comment, kita akan tekan butang comment ini dan dia akan list down semua latest 100 comment. Dia akan display. Dia ada satu lagi function, comment pin. Korang boleh select mana-mana comment yang korang nak pin, korang tekan, dia akan pin dekat atas overlay. Okay, next kita ada scoreboard function. Scoreboard display, ini adalah untuk live streaming, macam live streaming game ke, live streaming bola sepak ke apa ke, korang boleh setting scoreboard. So basically kita ada team 1, team 2. Kita boleh add score, kita boleh enable time, kita boleh enable countdown and time control. Period, kalau main bola boleh set first half, second half. And then scoreboard styling, kita boleh tukar game name, dia akan display, change area. Font ni korang tak boleh add so boleh pakai apa yang dia sediakan sahajalah. Dan then text color boleh change, background color aku nak background merah. Okay, and then kita boleh setting individual lah. Team, kita nak tulis apa, contoh. Okay, so itik lawan ayam. And then lastly kita boleh letakkan logo. Okay, sekarang kita dah ada icon untuk team itik. Okay, next setting adalah audio control. Kita ada mic in, line in, HDMI in dan juga USB video in. By the way, memang kat sini ada multiple sources tapi tak semestinya boleh on semua at the same time. And then platform setting, sekarang aku connect dengan channel YouTube saja, Facebook dan Twitch aku tak ada. So now we are ready to live stream. So kalau korang nak 3 simultaneous stream kat Facebook dan Twitch, so add je lah account Facebook dan account Twitch. Sekarang kita dah ada satu indikator kat sini, ada lambang YouTube play button dan ada dot kat bawah ni. Basically bila kita tengah live streaming dekat platform yang kita select tadi, dia akan nyala, bintik ni akan nyala hijau. Okay, last setting adalah overlay.
tekan add. Kita ada 6 pilihan. Kita mula image overlay dulu. So basically image overlay, korang nak add apa-apa gambar ataupun logo boleh juga. Dia support JPEG, PNG dan juga GIF. So ini sekarang, ini logo channel aku. Korang nak letak kat mana, boleh drag and drop, boleh adjust size. Tekan done. So sekarang dia dah set image tadi tapi belum enable lagi. Kalau nak enable kita kena tap. Okay, sekarang kita nak tambah satu lagi, iaitu lower thirds. Basically kita ada template kat sini. Ada berapa? Ada 10 kot template. And then setiap setting, sub setting tu dia akan depend pada template-template tu lah. Sekarang contohnya aku nak add ni lah. Yang ada bar, blue bar dekat bawah. And then kita boleh tukar logo. Contoh aku nak letak logo channel aku. And then boleh tukar background color, background image. Kita boleh tukar blue bar tu. Tukar dengan muka budak ni, meme. Dan so macam gambar atas, kalau nak enable just tekan, kita enable lah kat bawah. Ok, sekarang kita nak tambah yang ketiga, iaitu countdown timer. Countdown timer ni basically kalau korang nak pause ke, korang baru nak start ke, korang boleh letak dia animated. Ada beberapa setting yang boleh adjust, macam enable dia punya background sound effect ataupun music. Tapi lagu yang dia dah letak awal-awal lah, tak boleh select, korang punya sendiri. Dia boleh adjust text dia, text font macam biasa dan sebagainya. Contoh, nampak? Kemudian overlay yang seterusnya, web URL overlay. Web page URL overlay ni basically untuk korang gunakan third party live graphics services. Korang kena subscribe kat mana-mana website live graphic tu, then buat semua setting, then copy semua URL. Kemudian korang perlukan satu control devices untuk control semua graphic overlay itu secara online. Kita pergi titles dulu. Setting pun setting dia punya constraint lah, letak logo sendiri. Okay, next kita ada social overlay. Contoh kalau korang ada channel, nama channel, contohlah aku nak letak YouTube, boleh letak lah korang punya username kat situ. Yang besarnya dia punya iklan. Dan dia punya effect in out tu dia hanya satu je lah, tak boleh adjust, iaitu fade in, fade out. Okay, so that's all untuk setting. Bila dah ready, dah setting, dah sediakan semua overlay, ready nak enable, dah ready untuk go live, just tekan go live. That's it. So, a pretty good setup for a mobile on the go live streaming. Yang menimbulkan satu persoalan. Kenapa aku tak live streaming dengan mobile smartphone je? Valid question. Sebenarnya YOLObox Mini ini dia geared more towards content creator yang pakai mirrorless camera, external shotgun microphone, nak cucuk audio sampler. Basically sebuah platform untuk professional content creators berkarya dengan professional equipments tapi dengan mudah. Jadi kenapa untuk review ni aku cucuk smartphone? Well, for the simple fact that aku tak ada kamera guys. Ada handset je. But it works fine. Yang tak fine-nya adalah beberapa perkara ini. First, kelemahan dia adalah bilangan input dan output. Dia memang ikut nama dia tau. You only live once. Sebab boleh cucuk satu kamera saja, satu mikrofon saja, satu audio monitor saja, dan satu display monitor saja. Satu. Jadi kalau nak live streaming event yang perlukan multiple camera angles dan multiple audio source, macam satu kamera nak zoom in dahi Nilofa, dan satu lagi kamera nak close up jambang Puriz, memang tak boleh lah. Tapi memandangkan ada satu USB port kat sini, boleh ke kalau macam cucuk satu kamera melalui HDMI dan cucuk webcam dengan USB ni? Nope, tak boleh. Macam mana dengan mic? Sebab kan ada satu line in dengan mic in kan, cucuklah mic satu lagi dekat line in. Sama juga kalau cucuk mic dekat line in ni, takkan dapat record apa-apa sebabnya line level input dia perlukan gain yang tinggi. Kalau aku cakap satu-satu je lah. Kemudian kelemahan seterusnya adalah built-in graphics overlay library dia yang agak limited. Ya, memang customizable, cuma setakat yang aku tunjuk tadi je lah. Kalau nak pakai really custom graphic overlay macam lower third berapi ke, animated graphics ke, tak boleh lah. Jadi kalau nak live streaming dengan kreatif menggunakan YOLObox Mini ini, kena depend kepada konten lah, bukannya fancy graphics.
Actually boleh pakai web page punya overlay feature yang aku tunjuk tadi, cumanya leceh lah sebab kena ada subscription, kena ada control device dan sebagainya. Tak nak lah. We want built-in people, built-in. So apa kata putus untuk YOLO Box Mini ini? Kalau device ini menepati job description korang, macam kena buat job live streaming banyak tempat dalam 1 bulan ataupun 1 minggu, jadi korang perlukan setup all-in-one yang lightweight dan very portable. Kemudian setup korang juga pakai sebiji kamera dan sebiji mikrofon sahaja. Aku rasa YOLO Box Mini ini memang berbaloi sebab dia akan memudahkan kerja korang a lot. But at what cost? Well, at the cost of lower quality graphics overlay and also at the cost of, well, cost. Aku drop link untuk YOLO Box Mini ini di description di bawah. Korang boleh pergi sana and then check harga dia, and then datang balik dekat comment section and then share lah pendapat korang, apa yang korang akan buat dengan benda ni dan agak-agak berbaloi tak dengan harga dia. Ok, setakat itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel Mona Lisa, and I'll see you in the next one.